नाज़रीन, आप जानते हैं कि सिंध और बलूचिस्तान असेंबली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज वोटिंग हुई। इस वक्त हलकों में वोटों की गिनती का अमल जारी है। हम अपने नुमाइंदगान से इब्तिदाई नताइज के बारे में जानेंगे। इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध और बलूचिस्तान असेंबली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज वोटिंग हुई। इस वक्त हलकों में वोटिंग की गिनती का अमल जारी है। हम अपने नुमाइंदगान से इब्तिदाई नताइज के बारे में जानेंगे। इस वक्त सांगड़ में PS 43 और बलूचिस्तान असेंबली के हलके PS 20 में भी वोटों की गिनती जारी है। हमारे नुमाइंदे कराची से शमील अहमद PS 88 से हमारे साथ मौजूद हैं, सांगड़ से अब्दुल रहमान PS 43 से और पशीन से सुहेल अहमद PB 20 से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो सूरत हाल देखी गई, सुहेल अहमद की तरफ चलेंगे। सुहेल अहमद बताइए, पशीन PB 20 में शुरू से कहा जा रहा था कि वो मोमेंटम बनता हुआ नजर नहीं आया। लोगों का जो वोटिंग टर्न आउट है वो वैसे तो ज़िमनी इलेक्शन में कम होता ही है, लेकिन फिर भी जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने कुछ ना कुछ तो जान मारी होगी। तो आज नजर आई कुछ लोगों में एक्टिविटी? और फिर दूसरा ये भी बताइएगा कि वोटों की गिनती का अमल इस वक्त जारी है। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त वोटों की गिनती का अमल जारी है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं। पहला रिज़ल्ट हमने अनाउंस किया था अपने TV नाजरीन को PB 20 पोलिंग नंबर 2 से, जहाँ से बाप पार्टी के असमतुल्ला तरीन ने 176 वोट लिए थे, जबकि PDM के जो नामजद उम्मीदवार थे अजीजुल्लाह आगा, उन्होंने 120 वोट हासिल किए थे। हमने अपने नाजरीन को ये पहला और गैर सरकारी और गैर आतमी नतीजा हमने अनाउंस किया था, जो हमें बताया गया था। दूसरी जानिब आपने कहा कि टर्न आउट तो तकरीबन जो देखने में आया 30 से 40% था, न होने के बराबर था। सुबह जब पोलिंग का वक्त 9 बजे के बाद शुरू हुआ तो गेमा गेमी बिल्कुल देखने में नहीं आ रही थी। इंतहाई सुस्त रवि का शिकार थे ये जो उम्मीदवार थे। तमाम उन्होंने बाद दोपहर के जोर लगाकर कुछ वोटरों को घरों से निकाल कर पोलिंग स्टेशन पहुंचाए। फिर उसके बाद जो ही तकरीबन 1.5 घंटा रह गया तो गेमा गेमी नज़र में आने लगी। ताम टर्न आउट जो है इंतहाई कम रहा। इनके मुताबिक तकरीबन ये 40% था। जी अच्छा, 40% पे हम देखते हैं कि जो जनरल इलेक्शंस होते हैं वहां पे एक हेल्दी माना जाता है, लेकिन फिर भी मजमूई सूरत हाल के हवाले से क्या लोग मुतनफ़र हुए? अगर वोटर्स कम थे, उनकी तादाद कम थी, तो क्या मुतनफ़र हुए इस वक्त हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से या उनके अवामी मसाइल के हल के हवाले से? ये चीज़ देखी गई है? वही रिवायती तौर पर जो इलेक्शंस होते हैं उसी तरह से लिया गया? जी बिल्कुल, वोटर की जानिब से ये शिकायतें बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने कहा कि हमने इस हल्के से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों को मुंतखब करवाया और भारी अक्सरियत से मुंतखब करवाया, मगर यहाँ पर अभी तक तालीम का निज़ाम, सेहत का निज़ाम और नकासी हाब का जो निज़ाम है वो इंतहाई नाकिस है और नामुकम्मल है। उन्होंने कहा कि इस दफ़ा होना तो ये चाहिए कि किसी भी सियासी जमात के उम्मीदवार को कामयाब ना कराया जाए, बल्कि एक आज़ाद उम्मीदवार को कामयाब कराया जाए, ताकि इस हल्के में रोड, अस्पताल, स्कूल और जो दीगर ज़रूरी सहूलियात है वो मुयसर आए। लोगों को इंतहाई शिकायत थी अपने सियासी जमातों के जो लीडरान थे, जो यहाँ से मुंतखब हो चुके थे। उनका कहना है कि हर एक ने किसी ने 5 साल गुजारे, किसी ने 4 साल गुजारे, मगर किसी ने भी यहाँ पर इस इलाके को तवज्जो नहीं दी और काम नहीं किए। अब होना तो ये चाहिए कि एक आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पर कामयाब हो जाए, ताकि वो अपने इलाके के मसाइल असेंबली तक और हुकाम बाला तक पहुँचाए। ठीक है जी, सुहेल अहमद आप PB 20 पशीन से हमारे साथ मौजूद हैं। चलेंगे कराची, कामरान शेख PS 88। बड़ी एक्टिविटी देखी गई। बेशक टर्नआउट जो है वो थोड़ा सा कम रहा होगा, लेकिन सुबह से हम देख रहे हैं कि खबरों में रहा, फोकस रहे। आलिम आदिल शेख की जो है वहां पे एंट्री हुई उस इलाके में, फिर उनकी गिरफ्तारी भी बादजा देखी गई। मजमूई तौर पे क्या पूरा दिन आज देखा गया? कामरान शेख जरा बताइएगा PS 88 के, और अभी इस वक्त क्या हो रहा है? इमरान साहब, अगर बात की जाए पूरा दिन की तो यहाँ पर वोटर्स की गहमा गहमी रही। पॉलिटिकल जमातें अपने अपने कारकुनान के हमरा उन्होंने कैंप्स भी लगाए और पोलिंग
اسٹیشنز کے باہر بھی تمام جماعتوں کے کارکنان بھی موجود تھے. اندر پریزائڈنگ افسرز جو ہے وہ اپنا کام کر رہے تھے, لیکن کچھ بدنظمی اس وقت ہوئی جب پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ, جب انہوں نے یہ کہا کہ ان پر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہے اور فائرنگ کا الزام انہوں نے پیپلز پارٹی پر عائد کیا. اس کے بعد جو ہے وہ ڈرامائی انداز میں کچھ تبدیلی ہوئی اور پیپلز پارٹی نے وہ تمام الزام جو ہے وہ حلیم عادل شیخ پر عائد کیا. اس کے بعد یہ دونوں جماعتیں جو ہے ایک دوسرے کی طرف سے جو ہے الزامات ہوئے. پھر اس کے بعد ڈی آر او نے جو ہے وہ حلیم عادل شیخ سمیت تمام پارلیمنٹیرینز کو ایک نوٹیفیکیشن کے تحت کہا کہ وہ حلقے سے چلے جائیں. اگر مسلح افراد کے ساتھ وہ یہاں پر حلقوں میں گھومیں گے تو اس سے ووٹرز کو دشواریاں ہوں گی. تو اس معاملے میں تھوڑی سی بدنظمی پیدا ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم اور ڈیٹیل میں بات کریں گے. ابتدائی نتائج کے حوالے سے جاننا چاہیں گے. ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے اور کیا صورتحال دیکھی جا رہی ہے؟ عمران صاحب, اگر جس پی ایس یہاں پر پولنگ اسٹیشن 3838 کے باہر میں موجود ہوں, اگر میں یہاں کی بات کروں تو فی الحال جو ابھی غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 128 ووٹ ہیں. اسی طرح ایم کیو ایم پاکستان کے 9 ووٹ ہیں. اگر بات کی جائے ٹی ایل پی کے تو ان کے 6 ووٹ ہیں, جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے یہاں سے 21 ووٹ لیے ہیں. اور اگر دیگر میں پولنگ اسٹیشن کی بات کروں جو ہمارے یہاں قریب ہی ہے, پولنگ اسٹیشن نمبر 47 کی اگر میں بات کروں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے 94 ووٹ حاصل کیے ہیں. غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ بتا رہا ہوں. اسی طرح جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو 9 اور ٹی ایل پی کو جو ہے وہ 6 ووٹ ملے ہیں. اس وقت تک یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ ہے جو ہمیں یہاں سے حاصل ہوا ہے. دیگر جو پولنگ بوتھ ہیں, پولنگ اسٹیشنز ہیں, وہاں پر دیگر نمائندگان بھی موجود ہیں. اور یہاں پر اب جو ہماری بات ہو سکی ہے اس کے مطابق یہ نتیجہ آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ یہاں پر جو پولنگ اسٹیشن ہیں وہاں اندر میڈیا کے داخلے پر پابندی لگائی ہوئی ہے. دیکھا جا سکتا ہے کہ میں بھی جو ہے پولنگ اسٹیشن کے باہر موجود ہوں. یہاں پر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے وہ سیکیورٹی کے جو ہے ان کے سپرد ہے, تو یہاں پر جو ہے وہ سیکیورٹی کا مکمل انتظام, فل پروف انتظام بھی کیا گیا ہے. لیکن جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پاسز جاری کیے گئے تھے اس پر بھی اندر جانے نہیں دیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام سلسلہ ختم ہوا. 5 بجے تک ووٹنگ کا وقت تھا اور 5 بجے ہمیں یہ بتایا گیا کہ ووٹنگ کا عمل مکمل کر کے گنتی شروع کی جا چکی ہے. اور اب جبکہ ہم نے کوشش کی کہ وہ فوٹیجز حاصل کر لیں اور پھر جو یہاں پر پیراسائڈنگ آفیسرز ہیں یا جو بھی یہاں لوگ موجود ہیں یا کسی بھی ذریعے سے ہم جو نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کریں, تو اب تک جو غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہمیں حاصل ہوا ہے وہ ہم نے آپ سے شیئر کیا ہے. اگر بات کی جائے کارکنان کی تو وہ تمام پولیٹیکل کارکنان اپنے طور پر خوش نظر آ رہے ہیں. تمام پارٹیز کو کارکنان خوش نظر آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ عوام, وہ جو بات کی جاتی ہے کہ روایتی طور پر ضمنی انتخابات میں اتنا ٹرن آؤٹ نہیں ہوتا, اتنا جوش و خروش نہیں ہوتا جو ہم جنرل الیکشنز میں دیکھتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو جب دیکھا کہ کانٹے کے مقابلے بھی ہوتے ہیں, پھر پارٹیاں جان بھی مارتی ہیں. اس مرتبہ جو ٹرن آؤٹ لوگ نکال نہیں سکے, جو کینڈیڈیٹس تھے وہ ووٹرز کو باہر نہیں لا سکے. دیکھیں عمران صاحب, اگر اس صورتحال پر بات کی جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید ووٹرز بھی کچھ بدظن تھے, کیونکہ جس طرح سے صبح ہم نے دیکھا کہ ووٹرز کی تعداد, جو ووٹ ڈالنے کے لیے آنے والوں کی تعداد انتہائی کم نظر آئی. دوپہر کے بعد ہمیں کچھ یوں لگا کہ ووٹرز شاید گھر سے نکل گئے ہیں, پھر اچانک ان کی تعداد میں کچھ کمی آئی. تو اس طرح وقتاً فوقتاً ووٹرز آتے رہے, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ایک تو یہ ضمنی انتخابات تھے, اس میں رجحان ویسے ہی کچھ کم ہو جاتا ہے. اور پھر اس علاقے میں پی ایس 88 میں یہ رجحان ہمیں کچھ کم نظر آیا. جہاں تک بات ہے ووٹرز کی, تو عوامی مسائل پر ہم نے یہاں کے مکینوں سے بات کی تھی, تو وہ حکومت سندھ میں کی جو سندھ کی حکمراں جماعت ہے, کچھ لوگ اس سے نالا ہیں, کچھ لوگ پی ٹی آئی سے نالا ہے. سب کا اپنا اپنا یہ ریفلیکشن آج دیکھا گیا, یہ ریفلیکشن دیکھا گیا. بہت شکریہ آپ کا. اور اس وقت سانگڑ چلیں گے. سانگڑ میں عبد الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ایس 43. جی, کیا صورتحال دیکھی گئی؟ اس وقت پولنگ ختم ہو چکی, ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے. ابتدائی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آپ کے پاس کچھ ہیں عبد الرحمان, کچھ اطلاعات ہیں؟ عبد الرحمان, آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟
राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ। एक बार फिर कोशिश करेंगे कि PS43 अब्दुल रहमान हमारे नुमाइंदे सांगड़ में वहाँ की सूरत हाल बताएं। इस वक्त वोटों की गिनती का अमल जारी है और जनरल इलेक्शंस के बनिस्बत ज़िमनी इंतखाबात में हमेशा से ये होता है कि टर्न आउट कम रहता है, लेकिन ज़ाहिर है कि फिर भी कोशिश की जाती है, जो कैंडिडेट्स हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने वोटर्स को लेकर आएं, एक गहमा गहमी का सा माहौल हो और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों की बढ़तरी जो है वो हासिल की जाए। लेकिन यह भी हकीकत है कि पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरीके से हम देख रहे हैं हालात, तो उसमें अवाम का कोई भी पार्टी हो उससे बदजन होना भी एक रिफ्लेक्ट हो रहा है। सांगड़ चलेंगे, अब्दुल रहमान से हमारा राब्ता बहाल हुआ। जी, कुछ गैर हतमी गैर सरकारी नताइज इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं? अब्दुल रहमान, आप सुन सकते हैं मुझे? जी जी बिल्कुल इमरान सुल्तान, आपकी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हमें मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। अब तक जो हमें नताइज सामने आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाम शब्बीर अली वो लीड कर रहे हैं, जो मुश्ताक जुनी वो दूसरे नंबर पर है। जो मेरे पास 13 पोलिंग स्टेशन के मुताबिक जो जाम शब्बीर अली है वो 5000 से ज्यादा वोट हासिल कर चुके हैं, और जबकि जो मुश्ताक जुने जो है वो 699 वोट के साथ दूसरे नंबर पर है। अच्छा, ये एक बड़ा डिफरेंस सामने आ रहा है, लेकिन किस तरह की तैयारी रही, किस तरह की एक्टिविटी देखी गई दोनों तरफ? क्योंकि बात हो रही थी कि जाम शब्बीर अली और मुश्ताक जुनेजो के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के, तो क्या कांटे का मुकाबला लग रहा है या वन साइडेड? देखें, जो कांटे जो तवक्का की जा रही थी, इस बात जो तवक्का ये जो हल्का है ये ज्यादातर यहाँ पे अक्सर रसूख रहा है। 6 बार जाम खानदान का रुकने असेंबली रहा, जो पहले जाम मदद दिल्ली से जो कोरोना वायरस के बाद इंतकाल हुआ है, तो हर बार यहाँ पे जाम खानदान रहा है। अगर जाम खानदान कभी फंक्शनल लीग के साथ रहे तो कभी पीपल्स पार्टी के साथ रहे। इस हल्के में ज्यादातर जो वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और GDA यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल का रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल का उम्मीदवार ना होने की वजह से जो ज्यादातर टर्न आउट रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फेवर में गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार है वो लीड करता नजर आ रहा है। रात ये भी खबरें गर्दिश करती रही कि मुश्ताक जुनेजो को GD की हिमायत हासिल है, लेकिन ये सूरत हाल नजर नहीं आई, क्योंकि मुश्ताक जुनेजो को जो वोट मिले हैं, जो उन्होंने अपनी मेहनत की है उसी के उनको वो वोट मिले हैं। अलबत्ता ये चीज नजर आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त मार्जिन से आगे नजर आ रही है। ठीक है जी, इब्तदाई जो नताइज हम तक मौसूल हो रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी और तीनों कराची सांगड़ और पशीन से, कराची में PS88 और PS43 सांगड़ से और PE20 पशीन से। तो हमारे तीनों नुमाइंदे कामरान शेख, अब्दुल रहमान और सुहेल अहमद, आपका शुक्रिया। आपसे मजीद आगे चल के भी हम डिटेल्स लेते रहेंगे और यहाँ पर कौन आगे कौन पीछे ये सारी चीजें आपसे हम लेते रहेंगे।